Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga, reh kami ngadap ngatakan bujurman Tuhan, ibas kelengate Tuhan, itaruhkan Tuhan kami pulung i tengah-tengah rumah handusi badieda. Bapa ibas kentisi kenda ate kami bagikan sada bagi ibas kata Tuhan. Pasu-pasu serayan Tuhan krina simuat bagi ibas kebak tinenda. Pandita kami, diakan kami, gelhalu bagi kebak tinenda banci iba bayinar dalan nalu muhuli, krina guna kemuliaan gelar ndu siba dia saja. Krina simuat bagin pe Tuhan si masu-masu, gelhalu bagi tuhu-tuhu, kebadian di bata, seh ibas kebak tin kami enda. Iendaskan kami pertotonenda Tuhan, ibas Yesus kami reh ngadap, ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Ibas suari minggu si sendah, kita bagikan pendilona selaku ring-ring ni Kristus, si ertanggung jawab, guna ikut buat bagin ibas pekena-kena dirinta, selaku gereja si tridah ibas persadan. Kesaksin ras pelayanan. Si gejapkanlah selaku perkuah ate Tuhan, si jadi pendilo man banta, guna majakkan kulana ibabo donienda. Turang rasenina, mari dage raduras kita kerina, ersembah, man di batanta si badia ibas kehamatan. Man perpulungan mari ras kita kena tedis. Si puji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 20 ayat sada, ibabai song leader ras organista. Ibas gelar di bata Bapa, sinepa langit res doni enda. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus takal ni perpulungan. Ras ibas gelar kesah si badia, si enggo mereken erbagai-bagai pemere, man kalak si erkini teken. Perkuah ate res dame ibas di bata Bapa nari, ibas Yesus Kristus nari, ras ibas kesah si badia nari. Ras kita krina gelah. Amin. Turiken man anak-anak ndu krina si jadi enda, maka itu rikenaka kempak anak-anakna. Anak-anakna nuriken caka kempak kesusuran si arah pudi. Joel sada ayat 3. Erpalasken kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendeken ibas kitab dendenta nomor 330 siwa ayat sada, ibabai song leader ras organista. Mari si begiken kata di bata karena dahin gereja i tengah-tengah doni enda. Sada ngencak kula, jana sada ngencak kesah.
Bageme kam krina idilo kubas sada pengarapan. Sada ngenca Tuhan, sada kini teken, sada peridin, sada ngenca dibata, eme bapa kerinana. Ia ibabo krina sinasalit, si erdahin arah krina sinasalit dengan singgelu ibas krinana. Man banta skala-skala enggo ibreken kengasupen si khusus, suweres baginta si patut si ibreken Kristus erpalasken lias Athena. Ia si mereken pemere-pemereman manusia, deba ibahanna jadi rasul, deba jadi nabi, lid deba jadi perberita si mehuli, lid deba jadi si permakani perpulungan ras guru-guru, si enda ibahanna gelah krina anak-anak di bata, sikap dahiken dahin pelayanan majeken kula Kristus. Alu bage dungna ersada kini tekenta ras penandaita kerna nandangi anak di bata. Kita dewasa, janah dungna seh kita ku tingkat kedewasaan Kristus si serta Efesus 4 ayat 4 sepitu ras 10 sada seh 10 telu. Erpalaskan kata di bata enda mari si puji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 200 siwah ayat sada ibabai song leader ras organista. Kinilangan supen manusia ibas dahiken tritugas gereja. Kita mering-ring ni Kristus si idilo guna ersada, ersaksi ras ngelai. Uga pendalan kenta sedekah enda, paksa tenang si benaken. Lid ngan dia idah dibata ibas pusuhta guna ersada. Lid ngan dia ukurta guna naksiken dibata. Lid nge pusuhta guna ngelai kalak si deban. Ibas kita tole ngejapken kini kotenta ibas ndalanken pendilo di bata enda. Mari kita rende arah kitab dendenta nomor 200 waluh pelaluh ayat sada ibabai song leader res organista. Tetap
mari ras kita tedis. Selaku persuruhan di bata, aku nohken katana membanta, gelah ngasup kita guna ersada, ersaksi ras ngelai ibas kegeluhenta, nina, sabab ibas persadandu ras Kristus, kam enggo ipebaya ibas kaipe, ibas pengeranandu bagepe ibas pemetahdu, lakam kurang kaipe kerna pemerena. Sada Korintus, sada ayat 5, ras pitu B. Erkiteken kita enggo ipegegehi di bata, mari si puji ia, ibas kitab Dendenta nomor 257 ayat sada. Beritakan berita si Maria, bukalah lati sindale tapelola, basila payo gerina banciroba, adi di batas imreken serpang lua, antaram dengan kala si kalsang, berbahan jumpa rusur kebiaran, biarlah naik boten nape tumbulan, daram-darami ingan mantun dalam, si beritakan berita si Maria, bukalah lati si dale tapelola, basila payo kerina banciroba, adi di batas si breken serpang luar. Perpulungan ngobanci kam kundul. Gundari seh kita paksana ngoge kata di bata bagin si pemena. Mekap ibuat ibas kitab pustaka padan sindekah. Keluaran 10 siwah ayat siwah seh 10 telu. Enda ibacakan kami arah mimbar enda nari. Mari ras-ras kita memperdiatekan kitab pustakanta. Keluaran 10 siwah ayat siwah seh 10 telu. Bena kata bangsa Israel ideleng Sinai. Nina Tuhan man Musa, re aku dahi kam ibas embun si mekapal, gelah ibegi jelma sinterem aku ngerana res kam, maka ia tek man bandu, mulai genduari nari seh rasa lalap. Ikatakan Musa man Tuhan, kai jabat bangsa maka nina Tuhan man bana, dahilah bangsa janah katakan man bana kerina, gelah sendah ras pagi ibersih kena bana, guna ersembah. Arus maka icucina pakenna, janah kedun arus enggo sikap kerina. Ibas suari nusur aku kudeleng Sinai, maka ije banci kerina bangsa ngidah aku. Bahan balengna si isek lewat deleng sila banci ilewati jelma sinterem. Janah katakan bana, gelah ola inang kihina entah pe ideherina deleng ise sindeherisa deleng la banci la mate. Ibenteri alu batu entah pe ipanah alu anak panah, janah ise pela banci dadap sa iya. Si enda ibahan subuk man manusia entah pe asu-asuhen, la banci la mate singgelanggarsa. Tapi enggo kenca yembus trompet jelma sinterem, la banci la nangkih kudatas deleng Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhan nasi tetap wari. Haleluya.
Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus. Ope denga kita dengkahkan kata di bata. Mari sindaskan diri taman Tuhan ibas pertoton. Ras kita toto. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Ngoka kami seh ibas wari minggu, wari sibadia, wari Tuhan. Ipuji kami, isembah kami bas paksa enda Tuhan. Jana hidengkahkan kami ate kami, sada bagin karena kata di bata. Maka Bapa ajarindu kami, petetap ndu ukur kami, guna ngikutkan kata ndu ibas kegeluhan kami. Gelah ngasup kami, la terjeng dengkah kenca, tapi peidalankan kami ibas kegeluhan kami tetap wari. Enda mau pengharapan kami Tuhan, idengkahkan kami katandu, reh kami ibas gelar Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus. Mari sidengkahkan kata di bata, si ibuat ibas perbahanan rasul-rasul siwah, ayat 32 seh 35. Enda kari iogekan kami man banta krina bagenda kata di bata. Perbahanan rasul-rasul siwah ayat 32 seh 35. Judul perikop enda Petrus ilida ras ijope. Melala kuta-kuta isiari Petrus. Sekali jadi ngincuah iandahi ajar-ajar Tuhan siringan ilida. Ije jumpa ia sekala dilaki gelarna Eneas. Eneas lumpuh janah 20 tahun dekahna ia ampar ibasingan medem. Nina Petrus manbana, o Eneas, Yesus Kristus pepalem kam. Kekekenlah janah gulung amakndu. Maka minter keke Eneas, krina kalak siringan ilida ras isaron ngidah ia. Maka krina kalak ngendesken dirina man Tuhan. Terjeng jenda karena pengogen kata di bata enda. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus. Minggu enda igelari Minggu Tritugas Gereja. Si ngingatkan kita karena dahinta tanggung jawab ta selaku kalak Kristen. Mekap bersekutu bersaksi ras melayani Tuhan. Janah temanta mekap ngendesken diri man Tuhan. Perpulungan Tuhan adina ngerana kita karena bersekutu bersaksi ras melayani enda tanggung jawab taras-ras. Jadi si sungkun dirinta apakah kita go jadi kalak Kristen si tetap melakukan tritugas gereja. La pedah sinen kalakah nggo dahi kenan tahlang sianuah bapa sianuah nggo ilako kenan tahlang nggo melayani ian tahlang nggo bersekutu ian tahlang, tapi enda kita warienda berefleksi bagaimana dengan diri kita. Apakah kita nggo sidalanken kai tanggung jawab ta selaku kalak Kristen si ikelengi Tuhan. Adi si idah hendai karena perikop tai baswari enda perbahanan rasul siwah enda menceritakan tentang Petrus. Adi si etah ras-ras Petrus enda mekap murid Tuhan Yesus. Petrus mekap salah sada murid Tuhan Yesus si lebuhna pemena ija Petrus enda mekap penjala nurung seorang nelayan. Tapi ketika ilebuh Tuhan ilebuh Yesus o Petrus, kam penjala nurung kujadikan kam jadi pelayan Tuhan, penjala manusia nina. Maka anggit Petrus. Jadi ibas Petrus nggit isuruh Tuhan ngelakokan kai
si isuruh Tuhan Yesus man bana, maka ije kame Yesus mereken kuasa man Petrus. Ada ibas bahan perikop tawarienda, ijenda tertulis 2 mujizat si ilakokan Petrus, ilida bagai pe ikuta jope. Adi si ida ijenda si pertama ilakokan na mekap jumpa ia rasekala Eneas. Eneas enda lumpuh. Janah 20 tahun dekahna ampar ia ibasingan medem. Maka ikatakan Petrus, "Oh Eneas, Yesus Kristus empepalem kam. Kekekenlah janah gulung amakndo." Maka ilakokan Eneas kai si iperintahkan Petrus. Keke ia igulung na amakna. Maka jeme malam madan pinakit si Eneas enda. Jadi si peduakan mujizat si ilakokan Petrus ijenda mekap ia membangkitkan Tabita entah pe Dorcas. Di sini nih bas ayat-ayat selanjutnya 36 37 ras seterusnya enda menceritakan uga Petrus membangkitkan Tabita singgo mate, tapi perbahan enterem jelma ngatakan ca Tabita enda kalak si mehuli ia megati nampati kalak si deban, maka isampati Petrus Tabita enda, maka na bangkit Tabita enda ibas kematian nari. Jadi adi si idah hijenda khususna ibas ayat 34 Petrus mengatakan Yesus simpepalem Eneas. Jadilah boy katakan na iya simpepalem, tapi Tuhan Yesus, kuasa Yesus si erdahin arah Petrus. Maka ibas warienda si idah uga kuasa Yesus nyata, mujizat Yesus nyata ibas kegeluhan Eneas. Kuasa Yesus erdahin arah Petrus, sebab Petrus enda murid yang begitu dikasihi Tuhan. Maka senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus, bagi Petrus ndai pusat kegeluhanna mekap Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang sangat setia man Tuhan Yesus. Maka kita tetaplah patuh nandangi kaisi ikatakan Tuhan, jadikan pusat kehidupan kita adalah Kristus. Maka kuasa di bata nyata ibas kegeluhan ta. Sebab adi si idah ndai ijenda Eneas endang 20 tahun ia lumpuh. Adi biasana kalak si sakit nggo 20 tahun. Misalnya lit turang seninanta sing 20 tahun memang basia lit sada-sada pinakit. Biasana kalak sing dekah ia sakit nggo hampir-hampir putus asa. Eneas enda pe si idah nggo dekah kel sakit. Tapi perban Eneas enda sekala si rekinitekan man Tuhan na disidah ibas ayat 32 Petrus rendahi ajar-ajar Tuhan. Jadi Eneas enda salah sada ajar-ajar Tuhan. Artinya kala si rekinitekan man Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Jadi kala si rekemalangan man Tuhan lah ipediat Tuhan dabuh bagi Eneas enda 20 tahun pea sakit, tetap dia dibangkitkan Tuhan dari sakitnya. Jadi mungkin ibas Pak Saenda kita pe perpulungan Tuhan lit Pak Sa genduari berat perbebenta bagi Eneas enda, menam-menam kita putus asa, kecewa kita, ibahan kegeluhan ta, ibahan perbeben sireh man banta. Tetaplah kita ngedeskan diri taman Tuhan bagi Eneas, bagi Tabita. Kala si Tabita enda dikatakan sebagai orang yang kudus dan takut akan Tuhan. Janah kala sebagai pasti tetap iperdiatekan Tuhan, pasti tetap diberkati Tuhan melalui kuasanya. Jadi senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus, marilah adi sinendai arah ogen ta enda
enda jadi sada kesaksin kesembuhan Eneas dan kebangkitan Tabita. Jadi sada kesaksin man kala si ringan ikuta lida raskuta jope. Jadi mari si sungkun dirinta ibas minggu enda kai si banci jadi kesaksin man banta. Khususnya ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda mungkin berat baban kegeluhan ta secara ekonomi bagepe lah kita bebas siakap ngelakukan sada-sada hal sebab kita harus patuh nandangi aturan pemerintah. Labanci kita bebas berkerumun, labanci kita pesta meriah-riah. Mungkin bancir bahanca kita merasa ihugalah kegeluhan kami hari, merasa tertekan. Tapi bahanlah kita megegeh selaku kalak Kristen enda jadi sada kesaksin nandangi interam jelma. Kita kuat di masa-masa yang berat ini. Ibas melala perbebenepe tetap kita megegeh. Jadi enda jadi kesaksin nandangi kalak sideban tetap kita ngendeskan diri taman Tuhan. Amin kai pe jadi ibas kegeluhan enda. Jadi enda mekata di bataman banta tetap kita ngeluh ibas Tuhan ras pengendesman Tuhan. Amin, mari ras kita toto. Bapa sini surga, indeskan kami, diri kami, kuadap-adap pendu Tuhan. Ibas berat perbeben kami, ibas berat baban geluh kami tetap ngit jadi kalak Kristen, sir kemalangan man Tuhan. Gelah halu bagai Bapa, ibas kami kemalangan man bandu, enda jadi sada kesaksin, nandangi interam jelma. Maka kami tetap megenggeng, kami megegeh ibas Tuhan. Bujur ibas katandu singgo idangkahkan kami Tuhan, ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertotor pengendesman bandu. Amin. Kenca kita dengkahkan kata di bata, genduari sepak sana kita ngakukan kini tekenta. Mari dage siakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa idonienda, ninta dage ras-ras, aku te man di bata, Bapa silar sibar kuasana, sinapalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur sing udang-udanari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburkan, nusur kudoni kematen. Peteluarikan gokeke ibas si matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari reh meya pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku teman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan Tuhan, genduari, resikap kita ibas ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata si jadi palas man banta, endeskanlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena. Sabab bageme arusna kam resembah man di bata, suwe ras biandu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendeskan persembahan taman Tuhan, mari si puji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 354, sindekan ayat sada. Kam simbali, kam terberita
Kenca kita ngedesken persembahan taman Tuhan. Mari ertoto kita ibas pertoton persembahan bagi pe doa syafaat. Mari ertoto kita. Lar ngadi-ngadi isehken kami bujur man bandu Tuhan. Arkiteken igejap kami uga belinna perkuah atendu. Kam go nebusi kami kalak perdosa. Bagai pe Tuhan, tanda meriah ukur kami ibas kelengatendu. Indesken kami sada bagin persembahan kami man Tuhan. Alo kendu persembahan kami enda Bapa, gelah merim iada pada pendu, janah pakeken kegeluhan kami jadi persembahan singgeluh, arah pengerana perbahanan kami bagai pe kini teken kami. Bagai pe Tuhan retoto kami ibas pertoton syafaat kami endah. Karena kerina perpulungan Tuhan, GBKP runggun perbaungan. Kam sinemani kegeluhan kerina perpulungan du Tuhan. Pasu-pasu brekendu tetap kemalemenate man kami kerina anak-anak du. Amin berat baban kegeluhan kami Tuhan, tapi tetap kami pengendes man Tuhan. Tetap kami simbrekan serpang luah, nandagi kerina perbeben kegeluhan kami Tuhan. Pasu-pasu kerina jabu perpulungan du, nande Bapa rasana anak kerina Bapa. Gelah terbeluh kami, ngelakokan peran kami masing-masing. Alu kini teken kami, ilakokan kami, suwe ras perintah Tuhan. Bagai pe Bapa, ertoto kami Tuhan, karena gereja Tuhan enda. Pasu-pasu gereja andu Bapa, amin lenga banci kami, pulung ibas gereja Tuhan enda, resembah man bandu Bapa. Tapi tetaplah Tuhan kamreh ku rumah kami masing-masing. Gelah ibas rumah kami, ibas kami resembah man Tuhan, tetap Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pasu-pasu kerina den pujin ras ibas kami resembah man bandu Tuhan. Gelahna enda kerina tama pujin tama kemuliaan kubas gelar du saja. Bagepe Bapa, ertoto kami nandangi kerina turang senina kami, si Pak Sagen duari enda lid ibas keadaan sakit. Tuhan tetap simbreken gegeh simbaru nandangi kerina kekelengan kami. Terutama pertua kami nanderio beru sembiring. Si ibas Pak Saenda Bapa, ia ibas keadaan kote daging kulanar kita-kitakan pinakit, ras ia nggo menjalani operasi. Janah Tuhan kam tetap si memulihkan ia, tambahkan du gegeh na Bapa, kam tetap simbreken ketetapan ukur man bana Bapa, ras pe Bapa kerina keluarga si ikut merawat ia, Tuhan si masu-masu, Tuhan simbreken gegeh. Kam si masu-masu pe kerina tambar si ipakena Tuhan, gelah na banci arahe kerina madan pinakit silibas ia. Tuhan ibabosi kerina Bapa alamindu kami, ibas kerina salah ras dosa siban kami, gelah metunggung kami tetap ngaloken pasu-pasundu ibas kegeluhan kami. Enda pertoton pengharapan kami Bapa, reh kami retoto ibas gelar Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin. Kenca kita ertoto ibas pertoton syafaat. Mari ras kita tedis kerina gelah si belasken perpadanenta man Tuhan di bata. Kam idilo jadi ring-ring ibas kulana. Gejapken kini ulin geluh ibas persadan ras di bata. Bagepe ras temandu si deban. Ngit ngekam ertutus ate membangun kinir sadan ibas perpulungan ni Tuhan. Selaku ring-ring Kristus, ateku tetap ngeluh ibas persadan kulandu idoni enda. Yesus nggo mereken dirina ngelai manusia. Ngit ngekam mereken dirindu bagi Kristus. Ngeluh ibas biak, ngeluh singgit mereken diri guna ngelai.
Erpadan aku Tuhan, makaikan diriku ngelai kam arah ngelai temanku manusia. Bagi Yesus reh kudoni enda naksikan kini ulin di bata. Ngit ngekam mertutus ate naksikan kini ulin Tuhan ku sekelewat ndu. Erpadan aku Tuhan, naksikan kam arah perukuran pengerana ras perbahananku. Ibas peteguhi perpadanan ndu. Mari si puji Tuhan. Ibas kitab dendenta nomor 322 sindekan ayat sada. Si pembarkan berita si Maria, si tertaban banci pula, si petang jadi arpagida, takkan kami nersembah, takkan kami nersembah, berbanias ate Tuhanku, kegedosa kota lu, kuasa Kristus tangkas lidah, rasalah pujilah. Senina rasturang, mari ertoto kita bagi niajari Tuhan Yesus manajarajarna ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, reh lamin kini rajandu, seh lamin pratendu bas dunia da bagi ni surga. Breken min man kami nakan cukup ibas suari sendah enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si madakini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang rasenina, bengketilah kegeluhandu si tep-tep wari, gelah tetap kam ngasup majakan kula ni Kristus, ibas ersada, ersaksi, ras ngelai. Maka alokenlah pasu-pasu idur di batanari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata, ras kerembakan kesasi badia, ras kam kerina gelah. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom man banta krina.